मोदी सरकार जो श्रमिक मारणा नीति और श्रमिक मान जो अत्याचार ता विरुद्ध रे आज आंदोलन सेंट्रल ट्रेड यूनियन मान डाकरा दि जाइए। आमर सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मुख्य 4टी दाबी अच्छी कोर लेबर कोड से बातिल करने आम समस्ते राजरास्ता को आज ओह्लैचु एवं जो पर्यंत ये बातिल न होइछि आम राजरास्तार सेमती लड़ाई चलो जो पर्यंत पार्लियामेंट रे बिल को परिवर्तन न करिसंती नरेंद्र मोदी से पर्यंत आम आंदोलन करूँ। एवं नरेंद्र मोदी मुख्य गोटे एजेंडा जे शिल्पपति मानक पोषिबा एवं आमर गरीब खटिकिया श्रमिक मानक ऊपर अत्याचार चली देश में ये प्रतिवाद करने को आसिले आमको दमन करा जाउछि एवं से प्रतिवाद रे आमे आज राजरास्ता रे ओह्लैचु एवं आगामी दिन में ओह्लैबु। राहुल गांधी निश्चित भाव में राहुल गांधी जड़े युव मानस नेता एवं से देश रे जो बीजेपी सरकार घृणा सृष्टि करुच्ची से विरुद्ध रे राहुल गांधी जो कहते मो मोहब्बत दुकान ही से सतरे लोक मान को जो भल पाइबा एवं जन शिक्षित युवक हिसाब से लोक मैंने आगामी दिन में राहुल गांधी की पसंद करेंगे और से भारत प्रधानमंत्री ही निश्चित भाव में हेबे। आप देखो जेकोसी बिल आसूची कृषि बिल हो कि जेकोसी बिल आसूची जदि संसद में आलोचना करा जाउनी एवं भूल निष्पत्ति नौचंती नरेंद्र मोदी सरकार जोटा कि परवर्ती समय राहुल गांधी नेतृत्व में जो देश में आंदोलन होती बाध्य होती प्रत्याहार करने गोटे देखो संसद रे जो आमर आर्मी चीफ नरवणे से बही जो लिखिं से पार्लियामेंट रे डिस्कशन राहुल गांधी दाबी कले से दाबी की प्रत्याख्यान करी आमर भारत प्रधानमंत्री संसद को आसिले नहीं एवं आलोचना को आसिले नहीं एवं आउ एक आमर जे बाचस्पति से घोषणा कले जे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट भितर एक विपद अच्छी जीवन प्रति से जे कि आसिले नहीं तेणु किंतु मुख्य एजेंडा थिला जो देश कथा कहते चीन जो माड़ी आसला राहुल गांधी से बही जो लिखिं आर्मी चीफ से दाबी करते ये बाबद आलोचना करा किंतु आसिले नहीं। आप देखो राहुल गांधी दिन को दिन देश में पपुलर हो चली आगामी दिन में आप निश्चित भाव में रुहतु जे भारत प्रधानमंत्री राहुल गांधी हेबे। आपण देखु ये जो 10टी केंद्रीय श्रमिक संगठन INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, AICCTU, LPF, TUCC एवं बैंक बीमा कर्मचारी जो धर्मघट डाकरा देइछन्ती नरेंद्र मोदी सरकार 29टा श्रम आईन को भांगिकी जो 4टा श्रम कोड करिसन्ती कोड ऑन OS, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन I&R, कोड ऑन OSH या भितरे नरेंद्र मोदी सरकार श्रमिक मान पुंजीपति मान हित लगे चेष्टा करुँच पुंजीपति मान सस्ता श्रमिक जगे देवाई चिंता कर 12 घंटा काम करने चाहते 176 टंका पर डे दवाई चाहते 300 रु कम लोक बाहर करदेवाई चाहते एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करने को चाहते ये सब को आम विरोध करुचु। ये श्रम कोड फल श्रमजीवी जनगण पुंजीपति मान पाखे एक दासत्व स्वीकार करेंगे तेणु ताकू तुरंत बंद करने आम श्रमिक संगठन पाक दाबी करुचु। आपण देखु आज जहाँ स्थिति आम पाखे जहाँ खबर पहुंचुची आपण प्रत्येक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, बेंगलोर प्रत्येक जगह ठप हो जाए और नरेंद्र मोदी सरकार बाहापिया नीति रे जदि एक को रद्द न करते कहे हौ आगामी दिन श्रमिक माने छाड़िबेनी पूरा कल कारखाना बंद रही 3 दिनिया स्ट्राइक कर सरकार जानवे श्रमिक मानकर केते पावर तेणु नरेंद्र मोदी सरकार तुरंत ये श्रम कोड रद्द करने आम दाबी कर बीबीजी रामजी कौन प्रकार श्रमिक मान कम आसब ना कारण यहाँ कौन निश्चित कर्म नियुक्ति नुहे एटा टेम्पोरारी वेलफेयर आटिट्यूड रहिबो बजेटरी प्रोविजन्स रहिबो जोड़ा MNRG थिला एक एक्ट थिला एवं ग्यारंटी थिला काम पाइबा पई 100 दिन ये बीबीजी रामजी रे ता मिलिबो नाही। आपण देखंतु 125 दिन लाभ किछि नाही तार 60 दिन कहउछन्ती अन्य जगह रे काम करी आपण देखंतु 125 दिन कले भी आपनकर बजेटरी प्रोविजन्स हबो बजेट प्रोविजन सेति नाही एवं केंद्र कहइबो कोठी कोठी काम हबो ए 30टा जिल्ला रे काम चलतला केंद्र कहइबो मोटे 5टी जिल्ला रे करो तारे स्टेट रो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऊपर आ गोटे केंद्र सरकार अटैक करूची तेणु जो बीबीजी रामजी को बॉयकॉट करिकि आमे चाहूछु MNRG की पुनर्बहाल करा जाऊ एवं आपको जो नका जे आगामी दिन आज ग्रामीण श्रमिक माने एतरे अंशग्रहण करिसंती से चाहूचंती MNRG को पुनर्बहाल करिया पाई सफलता हो गलानी आपण माने देखुचंती
କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତମେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ତୋଷଣ ନୀତି ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣଉଛ ବା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛ ସେଥିରୁ ହଟିଯାଅ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାତିଲ କର ରଦ୍ଦ କର ଏଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ। କାରଣ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଭିତରେ ତମେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବନି ମନା କରୁଛ, ତମେ ଠିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ, ସ୍ଥାୟୀ କାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନ। ତାପରେ ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାତିରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାହାରୁଛ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଠେଲି ଦେଉଛ, ନିରାପତ୍ତା ବିହୀନ କରିଦେଉଛ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ 4ଟି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ମାରାତ୍ମକ ଶ୍ରମିକ ପେଟର ଲାତ ମରା ହେଉଛି, ତା ହାତରୁ କାମ ରହିବନି, ଛଟେଇ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଛଟେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଲିଗାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଜୁଲୁମ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଇବା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମନୋରମା ଓଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏତେ ଦୂର ସାର୍ ପ୍ରତିଫଳ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ, ନର୍ମାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାସ୍ତାରେ ସେଇ 50 କୋଟି ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ এই 50 କୋଟି ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ନିଦା ବି ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 50 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଉ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଏଠି ଆମର ଅଧିକାର ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ମହରଗ ଦୁନିଆ, କାମ ନ ଦେଇକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ କାମ ଦେବା ଦରକାର, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଠିକା କରିବା, ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିବା, ସକାଳ ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କିଏ କରୁଛି? ସରକାର କରୁଛି, ଏଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରୁଛି, ବିଜେପି ସରକାର ତାକୁ ହୃଦବୁତ କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିବିଜି ରାମଜୀ କଲେ। ଏଇଟା କାହିଁ କରାହେଇଥିଲା? ମନରେଗା। ସେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗତ ସିଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ନାମ ଥିଲା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁରେ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। 100 ଦିନିଆ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହାତକୁ କାମ କରିବା ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 125 କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ 125 ତୁମେ କଲ, ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ କାହିଁ? ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବା ଦରକାର। 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ 125 ଦିନ। ତୁମେ ତ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ସେ ତ 50 ଦିନର କାମ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ 2 କୋଟି ଜନତାକୁ ଦେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବା, ଅମେ କରିବା, ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟି ବଚାଅ ବେଟି ପଢ଼ାଅ କଥା ଏଇମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଘରୋଇକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଲୋଜର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତେଜିଆନ କରିବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖାଇବା ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଚେତାବନୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ।